banyak yang diajar. Lihat tuh, tempat ininya pacar kuda. Pacar kuda. Pacar kuda. Wah, terus kayak mau ulin aja bunda bekal, ulin jauh Dharma emang. Terus, tak gitu. Bisa. Gas dari setik, gas dikit. Isukan maka Dharma jeung ces bunda, wah naik ka luhur. Ada tres no, waduh membalap Valentino Rossi. Ya anak. Oh, dadah dong, nyengir. Wah. Tahun tuh malam. Bagaimana kesan-kesan Anda? Nanjak mulai. Diam. Kakak kamu ibu. Gagato kok. Gagato satu. Jangan di pinggir atau ke tengah, nggak ada motor. Ke tengah, standar dulu. Sama siap lau. Gitu tuh kasih kakinya. Pelan-pelan kak. Direm, kalau belok rem. Saan tuh. Kalau belok teh gasnya kecilin dikit. Kalau belok remnya kecilin, gasnya. Kalau belok kecilin dulu, terus direm. Bang Bagas nanti sore datnya, iya. Ada air dulu mah. Oh, agak kenceng dikit gasnya, gasnya dikit, gasan biar nggak gugagi sok gas. Nah gitu terus. Rem. Capek sudah nih bunda. Tuh, anak awewe centil amat. Wah, minggir lu ketabrak lu. Wah, mulai ngebut sih Kal. Tak segitu bun, tak jadi kakinya ke atas teh.
listrikin.